para naman sa Kasanggan News Update. Ako po naman ang inyong lingkod. Siyempre naman, walang iba kundi si Kasanggang Injimar Camonias. Ito naman sa nag-iisang programa nakapagpapalusog sa atin ang programang Kasangga at Kalusugan ay Love You All. Kasangga at kalusugan, patungo sa responsableng mamamayan. Inyong nadungog ang programang Kasangga at Kalusugan. Kini usa ka alternatibo nga programa sa panglawas. Aron ipahibalo ang katahom sa mga herbal na produkto ug masabtan ang mga benepisyo niini sa atong lawas. Adunay mga impormasyon ug praktikal nga mga tambag nga makatabang sa adlaw-adlaw nga kinabuhi sa atong mga miyembro. Kasangga at Kalusugan para sa himsog ug responsable nga mga katawhan. Daghang salamat sa inyong pagsuporta. Broadcasting worldwide. This is 90.1 FM, Radio 1 Cebu. The best songs on the radio. This is 90.1 FM, Radio 1 Cebu. 90.1 FM, Radio 1 Cebu. Nindot kayo. Asa ka man. Asa ka man. Kung unsa kay insakto og pagkatukma sa akong panahom sa mga isyu nga ako dining tukion, mag-agad ra gyud kana sa inyong paghukom. Dinhi sa atong tulumanon kanunay lang gyud kong magmatkon nga dili ko makasala og labaw sa tanan, dili makapasipala og makasamad sa balatian sa uban nga walay igong pasihanan. Apan kung galing do naman, public interest must always come first. Kung dunay angay nga sawayon, atong sawayon, ug kung gikinahanglang daygon, atong daygon. Ulos ni maayo og katuyuan kay kung ang politiko atong sawayon, maningkamot naman siyang magmatkon. Ug kung ato sab gadaygon ang mayong binuhatan, magdasig man sab na sa politikong nahingtungdan nga iya pangdugangan ang mga maayo niyang binuhatan. Laktod nga pagkasulti oy atong tumong ang kabulahanan gayud sa kinapag-an sa katawhan ug dili para sa pipilan lamang. Mao ni katuyuan sa atong programa sa radyong naguluhan. Asa ka man sa pangagamhanan alang sa kabulahanan sa kinapag-an sa katawhan o adto kas paras tingusbawan sa pipila lamang. Asa ka man uban ning inyong ubos galagad sa kahanginan. Good morning, September 23, 2024. Setyembre 23, 2024. Adlaw karon nga Lunes, kining inyong higala sa kahanginan, Louie Reyes.